अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो नॉर्मल, अब ठीक है। थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। क्या कह सकता हूँ, आप सहाफ़ी थे। थे क्या मतलब? थे क्या मतलब? जो सवाल किया जा रहा है थे आपको, क्या मतलब? क्या हम मर गए हैं? थे तो मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई। हम जिंदा हैं और सहाफ़ी हैं। मगर मोहतरम जी, आजकल आप कॉलम नहीं लिखते, फिर कॉलम लिखते हैं, मुख्तलिफ नामों से कॉलम लिखते हैं। क्यों? भाई अगर पकड़ा जाए तो जो कोई और पकड़ा जाए, हमें तो कोई शौक नहीं है। मगर अखबार हमें वालों तो कोई को तो शौक नहीं है भाई, अल्लाह ने माफ करे, अंदर जाने का। अखबार वालों को तो मालूम हो जाता होगा कि ये कॉलम आप लिख रहे हैं। भाई अखबार वालों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अखबार वालों को कॉलम चाहिए, कुछ भी लिखूं, किसी के नाम पे भी लिखूं, कहीं से बैठ कर लिखूं। अब देखो 8 महीने पहले का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। 8 महीने पहले मैंने हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा एक सख्त किस्म का कॉलम, बस सख्त टाइट, और मैंने नाम दे दिया अपने मालिक मकान मजीदुद्दीन खान का, और मजीदुद्दीन खान का एड्रेस भी मैंने लिख दिया, पता भी लिख दिया। लो भैया, आज 8 महीने हो गए, मजीदुद्दीन खान अंदर हैं। 4 दफ़ा अदालत में पेशी हो चुकी है, और वो कहते हैं कि अदालत से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ही मजीदुद्दीन खान हूँ, मगर मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने एक लफ्ज़ नहीं लिखा और मुझे कॉलम लिखना आता ही नहीं। आपको कैसे मालूम हुआ कि 4 मरतबा उनकी पेशी हो चुकी भाई है? वैसे सहाफ़ी की रिपोर्टिंग जो है वो हमारा फ़र्ज़ है, और मैंने 4 दफ़ा मजीदुद्दीन खान से कहा कि बहुत बुरी बात है मजीदुद्दीन, बहुत बुरी बात है, हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना सख्त कॉलम नहीं लिखना चाहिए। मैं तो आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ जी, कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। अब मैं आपसे इसके जवाब में एक सवाल उठा रहा हूँ। आपने फरमाया मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, ये बताइए मीडिया को ये आज़ादी कौन देता है? हुकूमत? चैनल खोलने की इजाज़त कौन देता है? जी हुकूमत देती है। हुकूमत देती है। ये सरकारी इश्तिहार कौन देता है चैनल्स को? ये हुकूमत देती है जी। जी, हुकूमत देती है। तो फिर हुकूमत अपने खिलाफ तनकीद कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अब मिसाल के तौर पे तुम्हारा एक खानसामा है जिसमें तुम वक्त पे तनख्वाह भी दे रहे हो, कपड़ा भी दे रहे हो, रहने के लिए जगह भी दी हुई, अचानक वो तुम्हारे से बदतमीज़ हो जाए तो तुम क्या करोगे? मगर अब ये लम्हे सवाल है जो मैंने आपके खिदमत में फेंका है। मगर मोहतरम जी, हुकूमत खुद कह रही है कि मीडिया आज़ाद है। भाई हुकूमत खुद आज़ाद नहीं है। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार दें। ये आप मेरे हर स्टेटमेंट में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? नहीं, एक पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि मीडिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए। तौबा है, पढ़ा लिखा कहाँ से देख ली तुमने मेरी डिग्रियाँ? मगर मोहतरम एक सहाफ़ी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। सहाफ़ी को पढ़ा नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी सिर्फ लिखता है। आपसे बात करना मुश्किल हो गया। मैं कम से कम 200 सहाफ़ियों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे हैं। मैं तकरीबन 2000 सहाफ़ियों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इंक्लूडिंग मी। 2 महीने पहले मैंने आपका एक लेक्चर सुना था जी, कायद की सोच और पाकिस्तान का वजूद। वो बहुत अच्छा लेक्चर था। समझ गया क्या 2 महीने पहले मैंने भी तुम्हारा एक प्रोग्राम देखा था, अच्छा था। अब इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। मगर मैं इस वक्त अपनी बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी तो बात कोई भी नहीं करना चाहता, मैंने तो मजबूरन तुम्हारा जिक्र कर दिया। एक बात याद रखना अनवर मकसूद, जिस कौम में तालीम न हो वहाँ मीडिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए, समझे? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि जिस कौम के पास तालीम न हो वहाँ मीडिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए। मैं अपना स्टेटमेंट फिर रिपीट करता हूँ, जिस कौम में तालीम न हो उस कौम में मीडिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए। आ गई? सॉरी।
جو حال بلوچستان کا ہے جی. وہی حال اس وقت میرا ہے. میں سیلاب میں گھرا ہوا ہوں. ٹھیک ٹھیک. مگر اس وقت ہم تعلیم پر نہیں میڈیا پر بات کر رہے ہیں. بھائی دیکھو اگر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو میڈیا ہو جاتا ہے ٹھوس. کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ THUS ٹھوس. آپ کس قسم کی بات کر رہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن کون دیکھتا ہے؟ ہیں؟ سب غلط. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں وہ غیر ملکی چینل دیکھتے ہیں. اخبار ہمارے ملک میں کون پڑھتا ہے؟ سب پڑھتے ہیں. غلط. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ پڑھتے ہیں, سمجھے؟ اور لکھتا کون ہے؟ صحافی ہونے کے باوجود آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. آپ ڈرپوک صحافی ہیں. میں ڈرپوک ہوں؟ آپ ڈرپوک صحافی. اچھا, ایک نڈر صحافی کا نام تم بتا دو, ایک نڈر صحافی کا تم نام بتا دو. جو صحافی اپنے آپ کو نڈر کہتے ہیں وہ حکومت کے کہنے سے نڈر ہوتے ہیں, حکومت کی پرمیشن سے نڈر ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا جی, میں صحافی نہیں ہوں. تم تو خیر کچھ بھی نہیں, اللہ معاف کرے, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. نہیں, مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں ہوں. ہاں تو پھر کیوں خواہ کہ اپنی مرضی دوسروں پہ تھوپنے پہ تلے ہو؟ میں تو آپ سے صرف بات کر رہا ہوں بھائی. بات کر رہا ہوں, مت کرو, خاموش ہو اور صرف میری بات سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو دھاندلی ہے, مطلب گفتگو جاری ہے جی. بتاؤ, بڑی ڈھیٹ آدمی, اللہ معاف کرے, بہت ڈھیٹ آدمی ہو. ان سب باتوں کے باوجود بھی تم کہہ رہے ہو کہ گفتگو جاری ہے. مجبوری ہے, مجھے اپنے پروگرام کا وقت پورا کرنا ہے. ہاں کرو کرو کرو. دوسرا وقفہ بھی ختم ہو تو چکا اب میں کیا کروں؟ تالی بجاؤں؟ تالی بجاؤں؟ دوسرا وقفہ ختم ہو گیا. میڈیا کی آزادی پر میرے خیال میں آپ سے بات کرنا فضول ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا کی آزادی پہ کسی سے بھی بات کرنا فضول ہے. تو محترم یہ بتائیں میں آپ سے کیا بات کروں؟ ہے میں کیا بات کروں؟ ایک بات یاد رکھنا انور مقصود, غریب ملکوں میں صرف شاعری آزاد ہوتی ہے, باقی کوئی چیز آزاد نہیں ہوتی. کنفرم. مگر میرا پروگرام بھائی شاعری پر نہیں ہے, میڈیا کی آزادی پر ہے. لو تم پھر آزادی لے کر میڈیا میں گھس گئے. عجیب قسم کے آدمی ہو تم. کیا ہمارے ملک میں میڈیا آزاد ہے؟ بھائی آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے میڈیا میں ملک آزاد ہے. یہ تم بتاؤ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے آزادی کا مطلب؟ رہنے کا حق. یہ جو مالکان ہیں چینلوں کے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں, رہنے کا حق پورا ہو گیا. آگے بولو. کچھ کہنے کا حق. دفتر میں بیٹھ کے جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, بولنے کا حق پورا ہو گیا. اور بولو. روزگار کا حق. روزگار کا حق, کروڑوں روپیہ روزانہ کما رہے ہیں, روزگار کا حق پورا ہو گیا. اگر تم ان چاروں حقوں کو اگر ملا دو تو تمہیں نظر آئے گا کہ میڈیا آزاد ہے. حق کو نہیں, حقوق. حقوق ایک سنجیدہ لفظ ہے, میں نے یہ حق کو اس لیے استعمال کیا کہ اس میں ایک مزاح کا پہلو ہے.